तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैंने सुबह सकाल समस्त को बर्तमान छात्र जाइए मुझे उठा लेने आमर पुअर ता उठी ना पुअर उठी पारे अनेक बर्तमान बापा समस्त की गुड मर्निंग कह बापा आपा गुड मर्निंग कह बापा उठी जानी उठी पारे कड़ा बुरी मुहरे बर्तमान से उठिले उठी बर्तमान से उठिले उठी खेली बैठना बिछनार तेल आने मुखा जीव आ कौन कमी मिताई शोच Hi guys, good morning. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଣ କେମିତି କରାଯାଏ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ହବ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବ ଆଉ କାରଣ ତମେ ସବୁ ତ ଆମ ଲୋକ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଦେବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ କେମିତି କଣ ହୁଏ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପୁଅ ଏବେ ହାଇ ମାରିଲାନି ସେ ବାପା ଆଉ ଯାଏ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଏ ତାପରେ ପୁଅକୁ ସଜ କରିବା ଆଉ ପୁଅ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ତାପରେ ପୁଅ କେମିତି କ'ଣ ତେଲ ମଖା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାପା ଏବେ ତେଲ ମାରିବ ଏବେ ତେଲ ମାରିକି ରେଡ଼ି ହେବ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଭାଇ ଚଲୋ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେବା ବାପାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ଚଲୋ ବାପା ରେଡ଼ି ହେବ ଆମ ବାପାକୁ ଦେବା କାରଣ ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ପେଟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେବା ପରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ମାନ କେବଳ ଏଇ ତେଲଟା ଜନସନ୍ ତେଲ ଆର ହିମାଲୟ ବେବି ପାଉଡର ଏଇଟା ତ ୱେଟ୍ ଆର କ'ଣ କଳା କଳା ଟିକେ ମାରୁଛେ ଏବେ ଆମ ବାବୁ ପିଲାର କେତେ 3 ମାସ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ୟୁଜ୍ କରୁନି ଏଠି ରେଡ଼ି ଖାଲି ମାଲିସ୍ ଟାଇପ୍ର କରାହେଉଛି। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे। ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ ପୋଛି ଦେବା ୱେଟ୍ ୱାଇପ୍ର ପୁଣି ପାଇଁ ଲାଗିଥିବ ସିଲାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପୋଛି ଦେବା ଆମ ବାପା ବାପା ହାଇ କରିଦେ ତୁମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦେ ମୋତେ ସେଠି ବାବାକୁ ତେଲ ମାରିବା ସେଠାରେ ସେ ୱେଟ୍ ୱାଇପ୍ର ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବା ଆମ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। Begitu saja apa telah aja powder ini apa bro? Ini apa kami powder naik bang? Oh ya. Sudah. Sudah. कला तेना लगे ना चुटीर कलर कला यार कलर कला तेना कला को कला ठीक एबे कला ऊपर पाउडर माखि देने कलाटा आउ कोन हो बुरी जीवन बुझिबे छाड़ी जीवन माने एमती कोन लेसी जीवन स्टाइलिश रे कथा होला फ्रेश तो जो एथरा हम बापा पूरा रेडी पूरा सजवाज कंप्लीट हैला रेडी पापा बाय बाय गजस मते बाय बाय तम रेडी होले बाय बाय जदि मो वीडियो भल लागिथो क दियो जदि मो वीडियो भल लागिथिबो ताहले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो आ पाखरे थिबा बेल आइकन बटन को टुंके दबाई दबो नेक्स्ट ब्लॉग में देखाबा रहिली जय जगन्नाथ बाय 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 खत्म, बाय बाय, टाटा।